kan ay challenge da France cine da House cine il garan fondo goyi da tuyo karan tirse jina hankan sayar naran ce kundai il gabano irma aram bayandi tangamo karra irgo jiri fone akilgo wangu fora wango mo code electoral bonno sanga sijira kan bore goyda dig ba ko sappe arang be mo kan sappe bergir se 2021 haleg sintin dai ege banda kayna fo sanga mannan noya manna avril handora a jirgo waran cin fahane irna wasika fo samba irwane premier ministre se kanti président du CNDP mo kundano kan parti politique e kulno gara sawara en yigite e kul kanti irwane siyasa wani ceduro wosi wasika wode kil sambi se irman doit tuya irbiner man na hayfo kala juin hando man nan no akoyne awana jirbi iya hane gwamnati ninga projet de loi samba irwane sawar fuo do assemblée noya nodin irgondir kundafo les patriotes sangir groupe parlementaire noya karra zamallahiya go gaskiya go da irin bokishin kasa irna kambe da kitira fogon gasinye code electoral wane harakawo go zama har yango no kibdi kayan masala yanno halde ine subayan ahimano imate lakal kanera imate mo kan parti e kul da bora kul kango hini ceci wal deputation ceci wala hay kul kan no dai bora kul mo wafaku tiradin bo nodi dai irnir wangute nodi assemblée wangodi manwa zama ina votote ina loi te jo sambu an kirko gete ay gane bifo dai ni gane zama mars hando wora irdu labari kan réunion gono ki himagate CNDP matkenci da sonda kunda no kan parti politique kul gara no di nigi sawara gadi ir labo politiko ce duroy fonde kir ma kan réunion odin gono ir yegate wasika teji kir yega samba ir wone premier ministre kanti président du CNDP hal kaso wasikara senne kirci za hano mannan dai inga dai no ir yeg kande inga tifo irgo koy subayen no kwa matkul kan no dai bore masdi borkan no bore masdi borakan gahino sambu wal borkan sidwa hankan irwo go ir lakalora imo koy subayen kan borkul kan du da borakan mandu i kambe dan cer kambera imo yaddanda hankan vototi matkan ay kelen ci dai conférence nationale au teyengo ka sonde wati kul kan bore koy voto do parti politique e kul ga yaddanda code électoral no da processus ay kul ki ga tede bora kul ga daga no il faut se zama dir koy élection hayamate banin da lafiya so han kay ga tiaran se wasi ke kul kir samba haye kul kirte iri ade mandu tuyance kantal kaso matkan ay challenge damo wanguno kan irsanan zama irga bay hankanti sappe irga ba ir labo mte labu ce kan da sappa ban bora kudu yegi muradera banin da lafiya sunday ay ga bay arang ba aran bay hankan no go wasike wala arang ba aran bay ifo yanno irman yaddanda sintina dai komita kan sai gane seni irwo ne hal dai seni gono kan komita kan ga hagoy da subayangai a himandano imne parti politique kul kango hini ceci wala haifo ceci ihima imne bora gondinga wakilo arano parti bagumuno irmo gonda la sabu iyenda kan parti bagumo parti to parti zanguyan dan parti en gono folo rani go imanka ko tare cece amma la sabo kirte irne to zamidai ine haya bagumo ir labo mo himaga zabu am skoite sanga
noruwiyen bobo senio do hare iro la sabo kirte irne to parti kul kan gonda député assemblée alama ga kai parti no kan gaba hini kan gaba a macece haifo labora ya dinga bol kul kan gonda dai député assemblée ima dan seniora kir la sabo mo parti wakin iduna te iro do parti wakin idu wala man ba in kanta o kirne irma yaddanda ine son senior do kanan din kan igite bore kayen go hino banda da bore kayen go adawara to iro hayani agaba haran dimbo zama da bore go koy tare cece imne voto lokacoto a borkur majorité da opposition senior sino koyne cha zai igi batirno hayte gini gite borkul ginga murado rano borkul ginga partio wakanga partio na finnagte kanga matini gene bor parti fo kango majorité ga hagoida parti fo irwo on kuna ba ine ma hagoida bor fo walle sate fa chimono ine mo sate ihin zanta ine gwamnati gonda borien seniora tanga administration o boraino aranga bay mo bakangi samba kanga hagoida gunda kuna sennai ingano ginga boray samba imne igonda fondo kanga bote wana mon bato irim tiara sang be kasi fondora zama boray kan ni samba murado ni gite ba kan boray sibay match ita kanta di febomo kunda fono ki dans son kanga carte d'électeur te yeite aranga bay carte kan dumo aranga bay kan gwara seo mantinga ni bayim goida 2021 ite di foen ni ki gite kan informatique ni gate da e borkul kan in mayo antum ahimanda ginga kamba gistira bo matkande igne empreinte carte bon darang te carte dante kanga nam borfo carte sambu kwega sapenda to nodi mo matkin bore sambunda dai kallai maci ne irja daga dai hayate dai da fayanka walen gono irga bai kan cin hare koi bor fayando iguwanta bureau de vote dono arang be bureau de vote sintinasi kal bureau de vote hayakul ste kal bureau de vote wato mo zakan demokrasi o sintin ka sonde parti kul kan goga haifo ceci san ko tare ceci wala circonscription wara agogo député tare ceci matkul kan no de bureau de raden digudu membre ra so ine membre din senior wane jinbora ingo no gadan bor kan ya aba aranga be kan bor ka ba na gadan donc haiguwa kan se irma yaddan da code electoral no amma matkan sonda ay kelen ci dano bore masidi zama irgo koy tare ce sai nirgo gate irga ba koy tare matkan ci dano parti en gono folo ranigo irwo mat parti din dumo amma hankan nan dai irna tirai wote wallahi lakal kanai sai nirgo bara sanga ba irnon hinonwa 2021 har ka wora aga te masal zambor yan set danda igba no imne imatirate kan parti kul ya danda bora kunna kan bedek tirago kan suba bor kan na hino nwa asinda kul masarfo bora ki zeri koy bora kan zeri do gene iga ya danda voto wodi tikanga wo kilgo ay gba ay musanni fo tiaran se sanni hin kano ay gba ay mara fo ngani dajina sanni jina dai mannan gurjaki te darang fo gurjayno kante masala mo boray selen daga ne arbitrage no na arbitrage mo code no gase aran be gurjay fo seninte zalma hare se foreyno amma kan sai iman goyda tira kan ahimanda kan tira mante se labo baga furo waydu fora kan boray sintingi cerwo wasta ko ir ko hinno nirkaga to ir boray labu koy subanyen ya ahimanda tira ce kayante kan site kakau in kanta kai ba garan fongandi ay godi journaliste gay gine senni hin ka gono kan irla bu koyo kan ti muhammadu yusuf te ay o kay man dinya nay ay be mo kan borbo bo ne o man dinya na man na haro banda ka go fatta guru banda ina hayanta sai dal tarchogo ka banda wodin
ane hun kuno ingo hay follon no go inga binabo inga tifo inga ma election che KNTNT 2021 inga mi hinono borakan Nigérien ay suban borakan Nigérien ay kul yaddanda sen lokati haro balaga ago borese ago borakulse ihin kanta harandai France boy koyno ka Emmanuel Macron qui fa kare gaban palais en direct télé ane Macron c'est hay follon no go inga binabo kuna inga tifo la transition démocratique sanga labu koy kan ninga jiru woyte koy tare da kan isuban inga mo meyega koy tara no bor fose ki Nigérien ya yaddanda ki subanda to jama'a ay garan hasani fo transition démocratique mate lakkal kanena président mazankam ko koy tara no bor kan Nigérien ya suban mate naga tege da mate code électoral hanno to kay bayim ci deno ha il koy maram berandi il koy ma gomnin da suji zumandir Nigeria